Hello everyone, welcome to Educational Gyan YouTube channel। ଆଜିର ଏଇ ସେସନରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ IA4 ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଇଂରାଜୀର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ତମର କପିରାଇଟ ଓଷ୍ଟା ତରଫରୁ ଆସିଅଛି ଏବଂ ତମର କ'ଣ 2024-25 ର ପ୍ରଶ୍ନ 100% କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, what is the priceless possession of a human being according to the Lord Eustace Percyଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ human being ର କ'ଣ priceless possession ଅଟେ? ଆନ୍ସର ହେବ ତମର CHARACTER, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେବ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ହେବ ତମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର କ'ଣ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, what should we avoid to remain healthy? ହେଲ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଏଭଏଡ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆନ୍ସର ହେବ ତମର ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୋକିଂ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମୋକିଂ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, what care should be required for the choice of profession? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସର ହେବ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଦେଖ, GRA ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କେୟାର ହେବ ହେଲା, ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ କେୟାର ହେବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମର ଆଇଭି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତମର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, who does the success come to? who does the success come to? କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହେବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର ତମର ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ହେବ ଆନ୍ସର ହେଲା, ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ହେବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହାର୍ଡ ୱାର୍କ ହେଇପାରେ, ତାପରେ ଦେଖ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲର୍ନିଂ ହେଇପାରେ, এই ସବୁ ହେବା ତାର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, what one must continue if he was ambition to succeed? ସଂଶୋଧନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତ ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ, ପ୍ରଥମର ଆନ୍ସର ହେବ ତମର ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଗୋଟେ ଦରକାର। ତାପରେ ତମର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? କ୍ଲିନନେସ୍ ଦରକାର। ଏଇ ସବୁ ଯେଣ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଲେଖିପାରିବ। ଆଗକୁ ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କର, ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ତମର ଆନ୍ସରଟା ଆଣିଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ ବଟନ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବ, ଯେତେ ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମର ଅଛ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଚାଲ ତମର ଅନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ରେ ତମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି କହିଛି ଗୋଟିଏ ତମର ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ଆନ୍ସର ଦିଅ ବୋଲି କହିଛି। ହୁ ଇଜ ଦ କମ୍ପୋଜର ଅଫ ଦ ପୋଏମ୍ ଦ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାନ୍ର ତମର ପୋଏଟ୍ କିଏ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ପୋଏଟ୍ କିଏ ତମର? ଡକ୍ଟର ରୀତା କିଏ? ଏସମଣି ନା ନାଇଁ, ଡକ୍ଟର ରୀତା ଏସମଣି ହଉଛି ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ହେଲା। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ମୋଟୋ ଅଫ ଭିକିସ୍ ଲାଇଫ? ଭିକିସ୍ ଲାଇଫର ମୋଟୋ କ'ଣ ଥିଲା? नो पेन नो गेन ହେଲା, नो पेन नो गेन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ फॉर्मालिन? व्हाट इज द कंपोजिशन? गोटे हो हाइड्रोजन आ गोटे हो कोन पिला माने एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अब आंसर तमरो होला, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हबो तमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु आज लोरेन? हु आज लोरेन की? लोरेन की थिला? ভিকি's गर्लफ्रेंड, ভিকি's गर्लफ्रेंड हो ठीक आंसर। व्हेयर इज ভিকি ब्रिलियंट ब्रांड? कौन है ভিকি ब्रिलियंट ब्रांड? का फॉर्मालिन जार वाला आंसर है तुम्हारो फॉर्मालिन जार हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यूनिट 3 देखिबा। चलो पिला हमने यूनिट 3 रे कोन, व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड इन द रेविन? व्हाट डिड द चिल्ड्रन कोन हो आंसर एटा पिला माने ग्रेन कॉर्न हबो ठीक आंसर, ग्रेन कॉर्न हबो करेक्ट आंसर होला। चलो तुम्हारा परवर्ती प्रश्न, व्हाट वर द लास्ट टू क्वेश्चन ऑफ द किंग? फर्स्ट क्वेश्चन होचे कोन रे पिला माने तुम्हारा where such corn grow? चलो सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा कोन? सेकंड क्वेश्चन होची who buy the car? who
ବୟ ଦ କର୍ନ। କର୍ନ କିଏ କିଣିଲା? ତାପରେ ଅଛି ତମର ପିଲାମାନେ କଣ ହଉଛି ଆନ୍ସର ଟା ଦେଖିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢିବା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ପୋଏଟ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ କମ୍ ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗ କୋର୍ଟ? ହାଉ ଡିଡ୍ କଣ ହବ ଆନ୍ସର ତମର? ଟୁ ପ୍ରୋଚେସ୍ ହବ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଟୁ ପ୍ରୋଚେସ୍ CROTU ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖି ଦଉଛି। ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି CROTUCHES ବାସ୍। Who did the king tell to find out what is the thing was? यार आंसर कौन हमारे पिलाମାନେ? ग्रैन कॉर्न हवा ठीक उत्तर ହେଲା। ग्रैन कॉर्न हवा ठीक उत्तर। V नंबर प्रश्न It is a grain of corn. Who said this? କିଏ କହିଥିଲା? wiser man ज्ञानी ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା। ज्ञानी ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆମେ ଏ ବଢିବା। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଡୁ ଏଚ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ପୁଅର ହି ଇଜ ହ୍ୟାପି ଅଲଦୋ ଲଗାଅ ବୋଲି କହିଛି। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆନ୍ସର ହବ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ପୁଅର although he is happy। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राम सेड टू देखो पिलाମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କହିଛି ରାम सेड टू हिज फ्रेंड डू यू नो इंग्लिश? इनडायरेक्ट स्पीच करो बोली से କହିଛି इनडायरेक्ट स्पीच कौन हବ एटा आंसर? he said that do you know me? do you know English? do you know English? चलो आउ आमे बढ़िबा। Who killed the man? पैसिव वॉइस करा बोलछि who killed the man? आंसर हबा कोन? the man killed who have a correct answer। चलो what is the noun form of destroy? destroy noun form कोन? distribute हबा correct answer ହେଲା। DISTRIBUT ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ଦଉଛି ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ DISTRIBUT distribute। next without any black spot ଏହା କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହବ କଣ? ଏଇଟା unnoticeable ହବ ଆନ୍ସର ହେଲା। unnoticeable ହବ correct answer। नेक्स्ट चलो आगु बढ़िबा तमरो मल्टीपल असेसमेंट रा देखो मल्टीपल असेसमेंट फिल इन द ब्लैंक इने कोन वर्ड बोडी से कहिछि कोन कोन आंसर हबा चलो देखिबा। एठरे कोन हबो REFRE हबला रिफ्रेन हबो पहला प्रथमटा रिफ्रेन हबो गला। नेक्स्ट द्वितीय रे देखिबा द्वितीय रे कमेंट करबला देखिबा केते जण तमे जानिचो एटा मु कोडे टास्क दोछि कमेंट करबो एटा तबे कोन डोमेन हबो। नेक्स्ट गोटे ठीक सहज क्वेश्चन रे पड़ी डोमेन हबो। तापर देखो एटा कोन हबो रे डिस्डेन हबो ठीक अछि एटा मोटू हबो करेक्ट आंसर। एटा तमे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करबो होला। नेक्स्ट देखिबा एटा हबो कोन एक नंबर हबो तमर सी हबो। तापर डबल आई कोन हबो तमर डी हबो हैला। ट्रिपल आई कोन हबो तमर ट्रिपल आई प्रोविजन ट्रिपल आई तमर हे जबो बी हबो हैला। वेलफेयर कोन हबो रे वेलफेयर हे जबो तमर मर्स भूल कर देली कोन करी गुटे मिनिट हैला रो सब आथरे क्लीन कर देबा। देखो प्रथमे ग्रेस कोन हबो रे तमरो ग्रेस हे जबो स्टॉप समथिंग फ्रॉम ग्रोइंग। तापरे गैम्बलिंग हे जबो डी हैबिट टू बेटर मनी स्टंट हे जबो बी हैला। वेलफेयर हे जबो मर्सी हैला वेलफेयर हे जबो मर्सी एबव होला मोस्ट इंपोर्टेंट हबो हैला। चलो 3 नंबर देखिबा चलो तार डू एच डायरेक्टर पुणी देला आई वांट यू टू गेट द मेडल
टर्न इनटू इंपेरेटिव सेंटेंस बोली कहिछि आंसर हबो तुम्हारा गेट द मेडल गेट द मेडल चलो टू ऑब्टेन समथिंग कौन हमारे पिला माने टू ऑब्टेन समथिंग कौन बोलछि से गिव द सिंगल वर्ड कौन हबो एक्वायर गेन भी लिखि पारिबो तमे विन भी लिखि पारिबो एहार आंसर एक्वायर भी लिखि पारिबो तमे होला चलो तमे जहा इच्छा लिखिबो होला मेक द प्रोविजन हार्ड टाइम फाइंड आउट द सब्जेक्ट ए प्रोविजन हबो तमरो सब्जेक्ट नेक्स्ट ही सेड टू मी डोंट स्मोक इनडायरेक्ट स्पीच करो बोली से कहिछि कोन कहिछि रे से इनडायरेक्ट स्पीच कोन हबो he said to me don't এটা কোন হবো he advised me he advised me not to smoke not to smoke হবো তোমার ঠিক উত্তর he advised ହେଲା advice ହେବ a d v i s e d चलो आगକୁ बढ़िया तमर भी नंबर द न्यूज ट्रैवल्स हबो करेक्ट आंसर चलो पिला माने से कहि जे कोन देखो इनडायरेक्ट स्पीच यस्टरडे कोन हबो रे यस्टरडे हि जेबो तमरो द डे बिफोर हबो आंसर हला द डे बिफोर लिखि पारिबो और कोन लिखिबो प्रीवियस डे भी लिखि पारिबो तुमको जेउटा इच्छा लाउची लिखिबो बोथ आर करेक्ट आंसर चलो आ कोन देखि देखिबा चलो हियर दिस हियर टा कोन एटा दे आर हबो खाली हला टी एच ई आर दे आर हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलो आगे देखिबा कोन रही छी तमरो टुमोरो टुमोरो हबो द नेक्स्ट डे हबो लास्ट नाइट कोन हबो रे पिला माने तमरो लास्ट नाइट हबो द नाइट बिफोर हबो करेक्ट आंसर द नाइट बिफोर एगो एगो कोन हबो एगो होची बिफोर हला ए थिला तमरो पूरा 40 रु 40 हमें करेक्ट आंसर कला केवल एस्पिरेशनल कंपोनेंट तुमको देथिबे देखो एस्पिरेशनल कंपोनेंट भी अछि 100% करेक्ट आंसर से डिस्कशन करि देला समस्त संग मानन को कोन कहबा शेयर करी के चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल बटन रे प्रेस करबो हला आ शेयर निश्चित भाबे करी के लाइक टे करबो ठीक अछि धन्यवाद पिला माने।